wardoftoota sin hordofaniif kabajaa godhadha yeroo hundaa jechuudha. Dhugaa rabbii ሼምኖ ምን የሆናችሁ ነው? ወዴት ነገሩ? ለምንድን ነው ሁልጊዜ? እውነቴ ነው የሚላችሁ ይደበራል፣ ወላሂ ይደበራል። አሁን ቡራኒ ሃይሜ አመኑ ዲሳይሜ ነሶብድ ጀዴ ፈጹሜ አከሚን አመኔ jechuudha. Kana biraan immoo ፈጹሜን rakkina guddaa qaba. Dhugaa rabbii faranki yoo ta'e amma kanaan dheeressiina nama dabbara wallaahi daangaa darbitan ሸም ነው። ፐረንክ ከሆነ ፐረንክ ብሎ ውጡና እውነቱን እንትን ያደርጉ። ለምንድን ነው እንደዚህ ኦዲየንስ ማስጨነቃችሁ? ልጅቱን አስጨነቃችሁ? ወዴት ነገሩ? ፍጹሜ ይሄ እውነት ከሆነ የምር ከሆነ የሆነ ነገር ያስፈራራ ሰው አለ። ፍጹሜም ማለት ነው። ቡራም እንደዚህ ነው። የሆነ ነገር ጀርባችሁ አለ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ እውነት ከሆነ ያስፈራራችሁ ሰው አለ ይመስለኛል። ባለዚህ በጤና እንደዚህ አትሆኑ። በጤና አይደለም እንደዚህ የምትሆኑ። ፈጹሜ ትናንትና የፍቅር ጎደኛ እንዴት እኔ ያገባለሁ እኔ ወዳለሁ የሚል እንዴት ይሆናል? እንደዚህ እንዴት? ሼም ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ሼም ነው። ፍጹሜ በፍጹም እንደዚህ ድርጊት አይሰራም። ቡሩኬ ላይ አይሰራም። ግን ጀርባችሁ ምንድን ነው አለ? ምን የሆናችሁ ነው? ወዴት ነገር ዱበ ኬሰ ማልቱ ጅራ ማልታተን ገረገረም ዱቢ ገረከሚት ዴማ ጅርቱ rakkina guddaa qabdu jechuudha. Duuba keessa waatu jiraatu yoo ta'e malee waan rakkina siin rakkattanii kana taatan hin beekne malee parankii yoo ta'e namni nama hojjetee ka'e immoo guyyaa tokko guyyaa lama hin caalu. Ammas immoo daangaa darbitanii jechuudha. Daangaa darbitan wallaahi. Hin goone ani Fatsumee wajjin waan tokko hin qabu jettee otoo isheen akkas wotamtu otoo isheen akkas taatu buraa radda'i malee. Buraa እውነቴ ነው የምልክ እንደዚህ ማሊፍ ሃይሜ አመኑ ማዳብደ ፍጹሜ አመኑን ቀብዶቲ ኦቶ ወሊሳን በሪን ቡሩኬ ዱጋ ረቢ ዱባቹፍ አትዩ ረኪና ጉዳ ቀብዳ ዋረኪና ዱባ ከሰን ጅራ ዮቴ ማሌ አከሚን ሃይሜ አመኑ ጀቴ ፍጹሜ ሞ አማንታ ሃይሜ ወጋ ሰዲ ወጅኒን ቱርቴ አመኑ ዲስቴ ፍጹሜ አከሚን አማንታ wajjiniin mana galaa wajjiniin waan hundataa wajjiniin aarsaa guddaa kaffalaa. Kanaafiyyuu nama dabbara wallaahi nama dabbara. Daangaa darbitan ani haftish akka har'a kana argeen beeku. Haftish aaree qodaa lafatti tumee haymeen na sobda yoo ta'e of eeggadhu amma yoomiitti haftish mataan qodaa caccabsee kana keessa nan gashiina. Ati immoo maal dubbattee kaameraatti maal dubbattee obboleessi koo arrabsamuu qaba. Waan baay'ee haftish akka tokko ta'ee jechuudha. Kan inni dubbataa ture haftish mataan isaa jechuudha. Kan biraan isheen immoo haftish ani waa biraan hojjenne sobadha. Ani burukee wajjin Fatsumee wajjin ani waa biraa hin qabu kan inni jechaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu rakkina guddaatu duuba jira yoo ta'e malee kuni parankiidha. Ibbatti parankiidha jettee himteetti viidiyoon hin jira buraa. Waa sin rakkataniitu duuba keessanii rakkina guddaa jira yoo ta'e immoo kanaan hin xacaawwatina. Dhugaa rabbii wallaahi nama jibbisiistu. Akkamiin osoo isheen akka kana ani kanan hojjenne kanan qabu akkamiin kana hojjetti buraa nama akkasii miti malee hin beektatu. Wallaahi buraanuu hin beeka kana hin beekta buraa atiyyuu haymeen akka ibbatti waan kana hin hojjennellee hin beekta. Rakkina duuba keessan jiru sintu beeka. Si Fatsumeen rakkina guddaa qabdu jechuudha. Fatsumeeniin maftaan immoo kabajaa maaf abdanii maftaaf kabajaa akkamiin abdanii gizee rakkina keessaniis gizee homaas sinfaana ta'e akkamiin kabajaa dhabdanii biyya keessanii irratti qe'ee keessanii irratti maftaa akkamiin kabajaa oowwattanii. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Kaleessa ani uteelarraa uteelatti darbe siniif jedhee bilbila narraa kaasaan diddirtanii jedhe akkamiin kun nama dabbara yoo haymeen akkatti hin deebineef akkas taatu yoo ta'e itti agarsiisuuf akka jiiltuuf oote daangaan darbina hangaa. Yoo immoo rakkina guddaa duuba keessan jira yoo ta'e rakkina keessan fudhadha. Buraa akka kanaa miti.
kan dhiisuu qabdu turte yoo dhugaattite gaafa kabalamte gaafa ishee kaballaa sitti cuftee gaafa waan sobaatiin obboleessi Haimee nareebe buraan jedhe gaafa sana dhiifta turte too dhiisuutee buraa. Gaafa sana si hafe ture too dhiisuute. Gaafa isheen biyyarraa bahuufette biyyaan baatuu jette kasaara meeqa qabde kasaara meeqa baaste kasaara baaste sanarraa isheen duubatti hambistee mana qobaatti gashitee kifilii tokko keessee torbee tokko muluu gaafa sana si hafee jechuudha. Otoo addaan bahuu barbaaddate jechuudha. Kanaafuu hin xacaawwatiin ammoo gaa baqa dhugaa rabbii maal jechuudha. Parankii otoo isheen jettee kakattoo otoo isheen akkas boossu maal nabsee nama abba'ee moo? Nam tokko kositatii irraa deebi'ee jechuun hin jira. Guyyaa lama guyyaa sadii irra hin jira. Maal amma kana nama dabbartu malee wallaahi yoo addaan bahumsaa ta'e gaafuma duraa hin dandeessa turte buraa wallaahi gaafa isheen si'iste biyyarra bahuu barbaadde sana iyyuu dhiista turte otoo Haimee dhiisuu barbaaddate garuu immoo hillikkiisi qabeera. Duuba kee rakkina cimaa jira jechuudha akkas taana. Waa malee hayyuun gadi bahuun dhiisnee jechuudha akkas taana. Siif fatsumee duubarra waasu jira jechuudha. Kanaafuu ifa asbaasaatii odeensiif ifa godha. Dhugaa rabbii waan duuba keessa jiru rakkina rakkattanii yoo jiraattan rakkanneetii jedha. Kana cinqitii keessan gashiina Haimeelle dhugaa rabbii naazansiiste walla waa tokko hin jiru waa tokko hin balli waa tokko hin goone wanti kana cannaqamte sitti maramtu buraa garaa si nyaattu moo sobdanii kaameraa irratti akkas taatu garuu kaameraa irratti sobdanii akkas taatu jedhee nama nuun akana haftish qodaa fuudhee sitti darbata baqattee mana keessaa bahu Allahu akbar idabbaraal maalimaaf iyyuu dhugaa rabbii waan kun yoo sobaaf akkas taatu ta'e sinumaaf sammuu ufuma keessanii waa waadaa galtan sana arraba keessanii waadaa hin nyaatina yeroo hundaa jechuudha. Waadaa galtan sana hin nyaatina. Dhugaa rabbii waadaa galtan hin kaadina. Kanaafuu baay'ee tokko nama dabbara dhugaa dubbachuuf wallaahi baay'ee tokko nama dabbara. Sheemnu wallaahi sheemnu min yoo naachuun wadeetureeti nagaru. Kana fakkaata uummata qaalii baay'ee tokko nama dabbara dhugaa rabbii wallaahi. Maaliifi hojjennee ani wajjin gininyatu hin qabu jettee kakataatu ishee jirtu wal amanuu abuun kanadha. Wal amanummaan qabdanii jechuudha lamaan keessan. Burkeen Haimeen amantu taanaan Haimeen durayyuu burkeen amantu jechuudha. Burkeen ammoo deebi'ee Haimee amanummaa dhabee jechuudha. Yoo dhugaadhate baay'ee tokko nama jibbisiisa. Kanaafuu Haimeen cannaqiina yoo kubsattee bormana kiimii galte rakkisa guddaadha. Haimeen cinqii hin dandeessu jechuudha. Kanaaf waa rakkina jiru yoo jiraate rakkina keessan furadhaa duuba kaameraatti as baatanii nu asti akka namni sin arrabsu akka namni waa siniin jedhu naman taasisina dhugaa rabbii. Hafti ishee amma har'aa dubbate kana qo'in argitu uummanni amma akka godhu dhugaa rabbii. Baay'ee tokko nama dabbara kana fakkaata viidiyoon koo wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa siniin jedha uummata qaalii turtii gaarii sinii haa ta'u nagaan tura baay'ee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtani ummata qaalii ummata qashtii እንደምን ናችሁ ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ አህለን እንግዲህ መተናል እንደለመደ እኔ የምላችሁ አንዳንድ ጊዜ እውነቴ ነው የምላችሁ አሁን ብሩኬና ሃይሜ እውነት ተጣልቶ ነው ወስ ሙድ የያዙበት ኦዲየንስ ላይ እውነቴ ነው እላችሁ ወላሂ ግራ ገባኝ። ዛሬ ሲያይ ብሩኬ የምሬኑ ወስ የሆነ ነገር እኔ ግራ የገባኝ ፍጹሜን ሰው አስፈራርቶ እንደዚህ ባላት ሃይሜን ወዳለሁ አፈቅርሻለሁ ብላት እነሱ መለያየት እየፈለጉ ብዙ አሉ። ቡታጀራ ታውቃላችሁ ሁልጊዜ ቡታጀራ ሲሄዱ ነው እነሱ የሚጣጣሉት። ፊንፊኔ ካለ አይጣሉ ቡታጀራ ተጣልቶቶ 2 ወር 3 ወር ወደ ፊንፊኔ ሲመጡ ነው የምታረቁት እነሱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግራ ገባኝ እኔ ሰው አስፈራርቶ ነው ፍጹሜን እንዴት አፍቅርሻለሁ ይላል። ደግሞ ብሩኬ ሲናደር ራሱ እውነት አድርጎ ነው ሃይሜን ማመን አቅቶ ነው ሊፈተን ነው ወስ ምንድነው? ብታዩ እናንተ እኔ እውነቴ ነው የምላችሁ ፍረዱ እስኪ።
የምሮ ነው ብሩኬ። አሁን ብሩኬ ዛሬ ስልክኑ አይነሳም ያለች ነው ሃይሜ። ስንት ቀን ነው አሁን? 4 ቀን ወይ 5 ቀን ሊሆን ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ራሱ መፍታ እናንተ ምክንያት ከፍንፍኔ ተነስቶ ከቡታ ጀራ ገባ። እሱን አትክብሩ። ትናንትና ምን አለ መፍታ መሰላችሁ? ስልኬን አታነሱም፣ ሃይሜም አታነሳም፣ ፍጹሜም አይነሳም እናንተ ብዬ ሆቴል ለሆቴል አንከራተትኩኝ፣ ደበረኝ፣ ልሄድ ወደ ፍንፍኔ ያለ ነው ትናንትና መፍታ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ የምረ ነው ወይስ ብሩኬ ሙድ የያዛችሁ ነው ወይስ ኦዲየንስ ላስጨነቅ ነው? እስከ መቼ እንደዚህ ትዘልቃችሁ እናንተ? አሁን እስኪ ተረጋጉ። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትዘለቁ? አንዳንድ ጊዜ እኮ ትልቅ ሰው ሆኑ። ሰው ስሜት የሆነ ነገር ይናገራል። እንዴት ይሆናል? ዛሬ ያያችሁ ነው ሀፍትሽ በአላህ ወላሂ እንዴት እንደዚህ ተናድድ። አይራ ጉዴ ወላሂ አልዓዚም ሀፍትሽ በጣም ተናድዷል ዛሬ። ሃይሜ የዋሸሽ ነገር አለሽ ወይስ ሁልጊዜ ምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኑት? አይሰለቻችሁ ወይ? አይደብራችሁም ወይ? ያለ ነው ሀፍትሽ ራሱ ማለት ነው። ዛሬ ትረዳኝ አንተ ጋር ታገናኛችሁ፣ ትዳወላላችሁ፣ እኔ ስልኬ አይነሳም ብላ ለሚና ነው ያስጠራችሁ። ጉዴ ብሩኬን እውነቴ ነው የምላችሁ። እኔ አንዳንድ ነገር ብሩኬ የሆነ ነገር ነክቷል። ብሩኬን ፍጹሜ የሆነ ነገር ሆኗል። ጀርባቸው ምንድን ነው አላት? ሰው አስፈራርቶ ነው ወይስ? እኔ ግራ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ ግራ ገባኝ። ወላሂ የምሬ ነው ወይስ እውነቴ? እንደዚህ ፈረንክ በፊት እኮ ቃል ገብቷል። ፕራንክ 1 ቀን ብቻ ነው እናደርጊ ከዚህ በኋላ ብሎ ኦዲየንስ ቃል ገብቷል። ኦዲየንስ ፕራንኩን አታብዙ የኛ አንፈልግም ሲሉት ቃል ገብቷል። ፕራንክ ከሆነ አናበዘምኔ ወደ አሁኑ ነው የምናገረው ብለዋል። ምን ታገኙ ነው አሁን? ወዴት ነገሩ? አኩማ አርጊተኔ ጋ ቡሩኬን ጉማሞ ሙዲ ኦዲየንስ ረት ቀባታ ጅሩሞ ጀሪ ኩን ኡጉማ ሰዱጋት ፈጹሜን ሲጃለደ ጀዴ ሃይሜቲን ቶኮ ጥያቄን ኮ ጀቹ ዱጋ ረቢ ወላሂ ሀረ ቪዲዮ አርጌ ባኤ ቶኮን ገዴ ጀቹ ብሩኬን ሱማ ዱጋ ፈኬሴቲ አሬሞ ወይንሞ ጎደኛ ስለ ጎደኛ ሳጅኒ ዋና ከሲ ፕራንክ ከሲ ወጀት ሃይሜን ኢሰት አገርሲሱፍ ሞ ኡጉማ ሃይሜ አማኑማ ደቤቲ ሞ ፍጹሜን ሞ ኡጉማ ፍጹሜን ገራራቲ ሃይሜ ጃለዴ ጅረ ጀዴ ሞ ማይኒ ዱጋ ረቢ ቡልቲ ሸንፊጣ ጅርቱ በራ ከናን ዱራ ገሩ ቃሊ ገልተኒቱ ኦዲየንሲፍ ቤቱ ቃሊ ገልተኒ ሞ ማልጀተኒ ቃሊ ገለኒ ጅረን ከና ኑቲን ባኢሲና ኑፍስ ያዳ ኑን ጨነቂና ጀናን ኦዲየንስ ማል ጀደኒ ጉያ ተኮረን ደበርሲን ፈረንኪ ጀደኒ ቃሊ ገለኒ ጅሩ ጀቹ ፈረንኪ ዮቴ ቃሊ ገልተን ሰና ማሊፍ ቃሊ ሰና ኢንጉተኒሬ እደ ዱበተኒ ዮ ፈረንኪ አቴ በራ ነሜ ቀስ ዱበ ከሰ ረከተ ያም ወርድፍቶት ሜ ቀስ ሲፋን ረከታ ጅሩ ዱጋ ዱበቹ ወላሂ እደ ቃሊ ገልተኒ ቃሊ ሰና ማፊን ጉተዲ ማሊፍ ወርድፍቶት ሲን ወርደፉ ጨነጡ የረው ሁንደ ማሊኒ ሚክናን ዱጋ ረቢ ጊዜ ተኮ እና መደበርቱ ጀቹዳ ብሩኬን ብልብለራ ሂንካሱ አርጊተኒ ጅርቱ ቪዲዮ ረት ብልብለራ ካሱ ተቲ ሀፍቲሽዩ ያ ረቢ ኮ አከም አሬ ሀፍቲሽ ወላሂ ሀፍቲሽ አሬ ሚቲ ንመጉበት የራጀቹዳ አማ ዮሚቲ ሲን አከሲቲ ደምተኒ አማ ዮሚቲ ሲን ሰለቸው አማ ዮሚቲ አከሲን ቀጠልቱ ካንኒ ጀቹዳ ሀፍቲሽ ማታንሳዩ ጀቹዳ ፉዴ ዋላ ፈቲ አየ ጀቹዳ ከናፊ ዋሜ ጀናኒ ሃይሜን ሰገሌ አጌሲስቴ ጀቹዳ ሃይሜን እንጅርቲ ጀዴ ጋፈቴ ጀናን ኮቱ ሃይሜን እንጅርቱ ኮቱ ሀፍቲሽ ሞ ማል ጀዳ ሃይሜ ዋን ኦስኪቴ ቀብዳ ዮቴ ነቲሚ ዮን ከናቺ ሞ ማ ኢኒ አማ ዮሚቲ አካኒኒ ጀቻ ጀቹዳ ኢሼኒ ሞ ፍጹሜ ጅኒ ግንኙቱ ይንቀቡ ጀቴ ዱጉማሞ ሃይሜን ስሙ ዱጋሽ ጀቲ ወላሂ ፕራንኪ ጎነ ጀቴ ማለ ፍጹሜን
ani gize tokko dhugaa rabbi giraa nama gabba waan meeqa keessa nama gasha wayin immoo asfaraarratee hayyuun asfaraarratee akkas jedhi jennaani jara lamaan addaan baasuuf Fitsumeen kana keessa galee moo Burukeenis waa rakkateeti waa duuba isaanii isaan asfaraarraa jiruutu kana keessa galee moo waa rakkina guddaa duuba Burukee jira. Burukeen akka kanaan kakatee akka kanaan maraatu jechuudha. Rakkina guddaa duuba isaa jira jechuudha. Malee Haayimee amanummaa dhabee miti Burukeen rakkina inni qabu isatu beeka. Akkuma argitan egaa hayyuun bahuu diddee marmaraafillee duubuma teesseeti asfaraarratti natti fakkaata malee asiin baane. Wallahi baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa rabbi. Tara dinni inni Fitsumee wajjin ginin jettee hin qabu. Otoo isheen jettee akkasitti sitti boossu otoo isheen akkasitti siin jettu Buraa dhugaa rabbi akkas ta'uu keetti baay'ee tokko na gaddisiisa naati wallahi.